poderosa. Une parole très puissante. Mi gente dice que una palabra para el sabio es suficiente. Les gens disent qu'une parole pour les sages est suffisante. El que es sabio no hace falta explicarle mucho. Et celui qui est sage n'a pas besoin de parler beaucoup. Solamente una palabra para el sabio Juste une parole pour un sage es suficiente est assez para transformar la vida de esa persona sabia pour transformer la vie de ce sage. y para traer todo lo que necesita esa persona Et sabia. pour amener tout ce que cette personne sage a besoin. This year is our year of what? Remarkable prosperity. Este año es nuestro año de prosperidad C'est extraordinaria. notre année de prospérité remarquable. But this can only happen when you are in the will of the Lord. Pero solamente eso puede pasar si estás en el camino del Mais cela Señor. ne peut se manifester que si tu es sur le Because chemin the de will Dieu. of the Lord is the sure way. Porque el camino del Señor es el camino seguro. Parce que le chemin de Dieu, c'est un chemin sûr. This is what we call a way that guarantees the fulfillment of our destiny. Es lo que llamamos un camino que garantiza el cumplimiento de nuestros C'est ce qu'on testimonios. appelle le chemin qui garantit l'accomplissement de notre témoignage. The ways of men, El camino de la Le chemin gente, des hommes, our own ways, nuestros propios nos propres caminos, chemins, our own calculations, nuestros propios nos propres cálculos, our calculs, own imaginations, nuestras propias nos propres imaginaciones, imaginations, our own thinking, nuestros propios nos pensamientos, propres pensées, our own decisions. nuestras propias nos propres decisiones. They décisions. all characterize the ways of men. Todo se caracteriza en los caminos de Tout hombres. cela caractérise les chemins de And l'homme. see what the Bible says about our own ways. Y vean lo que la Biblia dice sobre nuestros propios caminos. Parce que la Bible dit sur nos propres chemins. Proverbs chapter 14, verse 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. There is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Other translation, they put in the way of destruction. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte, camino de La destrucción. Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Tell your neighbor, our own ways lead nowhere. Dile a tu vecino que nuestros caminos no nos llevan a ningún Si un sitio. que notre chemin ne nous conduit nulle But part. some people are afraid of the devil. Es como si hay gente que tiene miedo a sus Comment vecinos. faire de la This is the voisin? only gift you can give to that neighbor this Ese morning. es el The único best gift. regalo que le puede dar a ese vecino esta Tell that mañana. neighbor again, our own way Dile a tu vecino, nuestros caminos lead nowhere. no nos llevan a Ne ningún conduit sitio. nulle part. That is what the word of God is saying. Es lo que dice la palabra de Dios. C'est dit la parole de Dieu. This is the way that always seems right unto us. Ese es el camino que siempre parece correcto para Le chemin qui nosotros. nous semble toujours Our droit. own calculations are the best calculations unto us. Nuestros propios cálculos son los que parecen mejores para Nos faisons nosotros. les meilleurs calculs pour Our nous. own thinking, most sometimes, is the best thinking of men. Nuestros propios pensamientos pensamos que es lo mejor que hay. Nos pensons que les meilleurs pensées selon les The hommes. Bible is saying our own way. Pero dice que nuestras propias maneras Avec notre propre façon, It might look beautiful to you. parece bonito para ça ti. peut sembler It joli might pour look toi. wonderful to you. Parece maravilloso para ti. Your own calculation might look so Tus beautiful. propios cálculos parecen Ton preciosos. calcul peut être joli. Then you embark on that journey. Y luego empiezas en ese Tu viaje engages sur ce Then you will be chemin. happy. y estarás Et feliz. tu es content. Investing. Invirtiendo, Putting money. poniendo dinero, Putting effort. poniendo esfuerzo, Doing everything it takes. haciendo todo lo You are happy. correcto. Estás feliz. I am the one. Yo soy, yo You soy. neglect God. Esperas a Dios. Once a while you come to De church. vez en cuando vienes a la iglesia. You are tired of the word of the Y eres Lord. cansado de la palabra de Dios. You are not committed to the No things estás of the Lord. dedicado a las cosas de Your own way. Dios. Tu camino. Your own Tus calculation. propios cálculos. And at the end, Y al final, Et à la fin, we now see what we call failure. vemos lo que se llama on fracaso. voit ce qu'on appelle l'échec. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. C'est ce que dit la Bible. Our own way ends with death. Nuestro propio camino ultima con muerte. Notre chemin finit avec la mort. Sometimes, most of the time, it's not talking about physical death. A veces, muchas veces no habla sobre muerte físico. Très souvent, ça ne parle pas de la mort physique. Failure represents death. Fracaso significa L'échec muerte. représente la mort. That is the rest people don't celebrate it. Por eso la gente no lo celebra. La raison pour laquelle les gens ne le célèbrent pas. Our own way ends with unfulfillment. Nuestro propio camino ultima con falta de Notre cumplimiento. propre chemin finit par le Our own non-accomplissement. ways end with disappointment. Nuestro propio camino ultima con decepción. Notre chemin finit avec la déception. It ends with discouragement. Al final con desánimo. Ça finit par le découragement. It ends
with destruction. con destrucción, Ça finit avec la It ends destruction. with fruitlessness. última sin frutos, Ça finit sans fruit. Our own way. nuestros propios Son caminos. propre chemin. It leads nowhere. No nos lleva a Ça ningún ne conduit sitio. nulle The part. Lord says, seek ye first the kingdom of God. Seek my way. Seek ye first my way. Por eso la Biblia dice que busca antes el reino de Dios, busca antes su C'est camino. la raison pour laquelle la Bible dit que cherchez d'abord le premier Love me with your heart. Señor, dame con tu Aime-moi avec corazón, ton cœur. Give me yourself. dame a ti mismo Donne-moi de toi-même. And leave the rest for me. y deja el Et resto para laisse-moi le mí. reste. Our own ways. Nuestros propios Mon caminos propre chemin It leads nowhere. no nos lleva a ningún ne conduit sitio, nulle part. But the ways of the Lord. pero el camino del Mais le chemin Señor, du Seigneur, I have learned something. y he aprendido algo j'ai appris quelque chose. Let me share with you before we pray, we go. que yo comparta contigo, oramos y nos vamos. Que je partage avec vous que nous prions et que nous allions. When we started Great Commission College, Cuando empezamos el colegio de Gran Quand nous avons Comisión, commencé le collège de la Grande Commission, when we started, cuando empezamos, quand nous avons commencé, the same year, el mismo la año, même année, I wrote a letter to Ghana ambassador yo escribí una carta al embajador de Ghana j'ai écrit une lettre à l'ambassade du Ghana to tell him that, look, your son is here, and then most importantly, I have decided to implement Ghanaian education system here. para decirle que mira, tu hijo está aquí y también ya estoy implementando un sistema educativo de Ghana. pour lui dire que ton fils est ici et je suis sur le point d'implémenter un système d'éducation ghanéen It was ici. then he just came. Era cuando acababa de venir C'est là qu'il a commencé à venir And I also welcome him. y yo le di bienvenida. et je l'ai accueilli. The only thing he did, Lo único que hizo, La seule chose qu'il avait fait, he responded to me beautifully me respondió il m'a maravillosamente très bien répondu, and sent me a beautiful letter. y me mandó una carta preciosa. une très belle lettre qu'il m'a envoyée. After some months, Después de unos Il y meses, avait quelques mois, he sent the bought AC. mandó que compren aire il a acondicionado envoyé qu'on achète le AC climatiseur. with some fan or something. y unos ventiladores. And he sent. Y lo mandó. Et le ventilateur, The il a envoyé. secretary, Con la the secretaria, consul, con el consulado. La secrétaire du consulat sont venus avec ça. after them, maybe only communicating online. Después de eso, solamente comunicándose conmigo en Après línea. cela, on communiquait juste en ligne. There was end of sexual activity. I even invited him. Las actividades de fin de año también le Et invité. les activités de fin d'année, je l'ai même invité. Getting to close to time, you only call me very busy, ta. Y llegando el tiempo siempre llamaba y diga, oh, estoy muy ocupado, tal. Et quand j'attendais sur le point d'arriver, m'appelait, Even oh, je with suis a très good occupé. rapport, Incluso con esa buena Ça fait une relación. très bonne relation. he did not visit me or step in here until his term ends, and then he left last year. No visitó en ningún momento ni vino aquí hasta que terminó su termo y se Il ne fue. m'avait jamais visité que ce qu'il a fini son travail ici, il est parti l'année dernière. He is or she. Y esa era una mujer. Il est parti. Amen. Amén. The new one just came. El nuevo embajador ha La venido. nouvelle est juste venue. I'm even here to write a formal letter to welcome her. Aún estoy para poder escribir una carta para darle la Je suis bienvenida. encore sur le point d'écrire une carte de I bienvenue did pour not l'envoyer. do anything. No he hecho Je nada. n'ai rien fait. I only pray to God Solamente oré a Je Dios. prié à Dieu that whosoever it takes, whosoever has something to contribute to your work, Que cualquiera que tiene algo para contribuir para tu tous obra, ceux qui ont quelque chose pour contribuer dans ton travail. make sure you use such a person. usa a esa persona. Ensuite, tu as diffusé cette Make sure you personne. connect such a person. Asegúrate de conectarnos a esa Ensuite, tu dois persona. connecter à cette And that personne. is how the Lord has been doing Y it. así es como el Señor lo está Le haciendo. Seigneur a commencé à le The faire. American ambassador that people say is very difficult. I was done, that's how I received the call. And then I sent my children himself, stood up, taught them for some minutes, almost 30 minutes. El embajador de América, que la gente dice que es muy difícil, eso, él mismo nos ha llamado, mandé a los niños y él mismo pagó y les impactó durante unos 30 Et la minutos. personne dans les États-Unis, que les gens disent qu'il est difficile, lui-même il a appelé, il a envoyé, nous avons envoyé les enfants, il les a entretenus par un peu de temps. Since then, we have good rapport. Desde entonces tenemos una buena Et depuis là, relación. nous avons de très bons rapports. No program that he will not invite us. No hay ningún programa que no nos invita. Il n'y a aucun programme qui ne va nous inviter. If I don't write a letter now and sign a comment in the name of the school with my signature to any of our students, just give them visa within 1 month, or within 2 weeks, that child will get visa to America and go. Si escribo una carta con recomendación para cualquier estudiante, para que tenga un visado de estudiante para ir, en menos de semanas lo va a tener. Si je fais une lettre de
de nos étudiants pour obtenir le visa avant 2 semaines, cet enfant va l'obtenir. I don't go after them. No voy detrás de Je ne ellos. suis pas. I try to follow the way of the Lord. Intento seguir el camino del Señor. J'essaie de suivre le chemin du Every Seigneur. other thing will follow. Cualquier otra cosa se Les añade. autres choses vont suivre. Every other thing. Cualquier otra Toute cosa. autre chose. I did not call our vice president. Y no llamé al J'ai vicepresidente. jamais appelé notre I did not vice-président. call any one of them. No llamé a ninguno de J'ai jamais ellos. appelé aucune But the personne day I particulière. was taken to his house, Pero el día que me llevaron a Le su jour où hogar, on est dans sa maison, I said I was shocked. yo mismo me sorprendí. moi-même j'étais I surpris. did not call. I did not make any effort. No hice ningún esfuerzo, no Je llamé. n'ai pas appelé, je n'ai All pas the fait ministers, d'effort. the great men of the nation that I normally visit, Los ministros grandes de la nación que visito, Les ministres des grandes organisations que je visite, even one of them was telling our brother Gabriel that ¿qué pasa con mi tu pastor me ha abandonado? I should be behind them. y uno de ellos estaba diciendo, bueno, Gabriel, que tu pastor me ha abandonado, ¿por qué no llama? Yo no puedo. When you look for the way of the Si Lord, buscas el camino del Señor, every other thing shall follow. cualquier otra cosa toutes les autres seguirá. choses te suivent. Seeking first the kingdom of God Busca antes el reino de C'est Dios and his righteousness. y su justicia. Every other thing, Cualquier you will otra not cosa, struggle no after te them. van a esforzar detrás de ellos. This year we want to prosper. Este año queremos The prosperar. Lord is willing to prosper. El Señor está dispuesto a prosperar. Where are you, brother, sister? ¿Dónde estás, Are you hermano? on your own way? Estás en tu propio Are you camino. on your own Estás en tu calculations? propio It is cálculo. time. Ya es tiempo. Last week I was, Thursday, I was just driving with my wife. My phone rang. I knew the director, I said, yeah. He said, the ambassador says he's visiting you tomorrow. I did not call, I know, nothing. Tomorrow by 10 o'clock, the ambassador says he is with you. El jueves estuve conduciendo con mi esposa cuando recibí una llamada que decía, él es tal director de tal colegio, el embajador dice que viene a visitarte. No llamé, no sabía dónde J'ai dit venía. quand je conduisais avec ma femme, j'ai reçu un coup de fil qui me disait l'ambassadeur décide de te visiter Did demain. I follow the ambassador? Seguí al embajador. Est-ce que j'ai suivi I did not follow the l'ambassadeur? No le seguí. I am busy following my God. Estoy siguiendo a The mi ambassador left his Dios. office. Y el embajador dejó su oficina. Y ese That is how it es is. así es como Comment ça es. se passe? That is how it is. Así es como es. Comment ça se passe? When you follow his way, Cuando sigues su Quand tu camino, suis son chemin, every other thing will follow. cualquier otra cosa que toutes les estarás autres choses siguiendo. te suivent. I was shocked last week when I went to one of the people, the wash car. Me sorprendí la semana pasada cuando fui a esos sitios donde se lavan coches J'étais aquí surpris al la lado. semaine passée, je suis allé voir la voiture là derrière. And the boy is a Muslim. Y el hermano es un Et musulmán. le frère, c'est un musulman. I said, brother, this is our new coaster bus. From the person there, they said, oh, only to wash it 5,000. You are my neighbor, I know you know to do. I want to make a deal. How much do you think you can be washing this bus for any time it comes? Le fui a decir que mira, nuestro autobús grande ha llegado. Todos los sitios que vamos nos dicen que para lavarlo será 5,000. Por favor, quiero saber qué trato puedes darnos para que estés lavando este autobús. Notre autobus est arrivé, partout où je vais, les gens nous sont allés laver à 5 000 francs. Mais en tant que voisin, combien est-ce que tu penses que tu vas nous le laver cet He autobus? said, pastor, Dice pastor, Il a dit, pasteur, dis-moi combien tu peux me donner. dime cuánto tú me puedes dar. tell me how much you can give He me. said, pastor, je ne peux pas te demander quelque chose. Il faut me dire seulement. Dice, yo no te puedo decir qué me vas a dar, tú solamente dime lo que quieres darme. Pastor, I can't ask you any price, please. You tell me how much you can give me. J'étais à Burkina Faso, j'ai voyagé, je viens d'arriver, j'ai vu les camps, j'ai vu. Et on est à Santa Maria 13 ici avant que tu es arrivé ici. Mais ce que je vois là, pasteur, il faut me enseigne-moi le chemin là aussi. Moi aussi, je veux le chemin là. Enseigne-moi le chemin là. Dice, yo he estado en Burkina Faso, he venido y he visto el colegio, he visto todo lo que has estado haciendo. Ah, pastor, enséñame el camino, enséñame el He camino. said, I went to Burkina, I came back, I discovered the college and everything. You were here at Santa Maria before you came. Please, show me the way that you are going. Show me your own way. Le chemin là, qu'est-ce que tu voulais me dire? Digo, ¿qué camino? ¿Qué es lo que me quieres That decir? way, what can you tell me about that? Oui, pasteur, dis-moi, je veux les choses. Dis-moi, enseigne-moi ça. Dice, enséñame ese camino. Yes, Pastor, please teach me that way. I want to know that way. I said, tu voulais connaître le chemin? Le dice que tú conoces el camino. I said, do you want to know that way? Ok, moi aussi, je veux te laisser sur le chemin. He was very, you will see this.
You let him to hear. Y le dije que vale, te voy a enseñar el camino. Y estaba preparado para escuchar. Ok, moi, je vais te montrer ce chemin. Il était très prêt à écouter. Et je lui dis, Y le And dije, I said, le chemin, el camino. that way, tu es musulman, chaque vendredi je vois que tu fais là, tu parles de lui, mais dans votre Coran, vous appelez le chemin là, Issa. Tu connais la personne qui s'appelle Issa dans votre Coran? Y le dije, todos los viernes que tú cierras para ir a orar, ¿tú conoces quién se llama Jesús en tu Corán? and I said, every Friday you used to close here and go to pray. Do you know the person that called Jesus Isa in your Quran? Tu veux accepter Issa Jésus comme ¿Tú estás dispuesto a aceptar a Jesucristo Are you ton ready to Seigneur accept et Jesus? ton Salvador? como tu Salvador personal? Are you ready to accept Jesus as your Savior and Savior? C'est seulement ça. Dice solamente It's eso, only that Jésus-Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Ah, mais parce que toi, tu connais comment je suis musulman. non? Pero pastor, tú sabes que yo soy That's musulmano. why you know that I am a Muslim. Si je connais, mais tu veux connaître le chemin. Sí, lo sé, pero tú me has dicho que tú quieres conocer el camino. Say yes, I know that you said Voici that you le want to chemin, know the c'est way. Jésus. Pero aquí está el camino es Jesús. La bénédiction que tu vois là, toi-même tu dis que tu as ici à Santa Maria 13, avant que pasteur Dieu va ici. Mais ce que tu vois là, enseigne-moi le chemin. Voici le chemin, c'est Jésus. La bendición que tú dices que tú has visto, que tú has estado en Santa María antes de que venga el pastor, es Jesucristo, ese es el That camino. blessing you are seeing, and you said that you were here before I came to Santa Maria. Tu es prêt pour accepter Jésus? Dice, tú estás listo para aceptar a Jesucristo. C'est pas donne-moi le temps. Dice el pastor, dame tiempo. Pastor, just take the time, stop now. Vamos a hablar otro We'll día. speak another Tu m'as fait day. réchauffer ma tête. Ahora mismo mi cabeza ya está caliente. Parce que quand tu vas me laver la voiture, Dice que vale, ¿cuánto vas a How estar much lavando is el going to wash coche? my car? the person that says I should tell him whatever I want, you now say, on the last come there, tu dis que c'est bien, moi, je dois m'encadrer. Mais je dis que toi, tu dis que moi, je décide ce que tu m'as Dice, pues tú me habías dicho que yo te diga cuánto, ahora tú me estás diciendo que 4,000. Because you wanted to hear something. Porque quería oír algo Parce qu'il diferente. voulait attendre Let quelque me chose talk de on this différent. one. Que seguías a jugatería y yo So, toco hearing cosas. that alone, Cuando yo que solamente digo Simplement Jesús, cela, tu he may sais tell Jésus. me, go, I'll really be washing this car for you. I will not make money. me hubiese dicho que voy a lavar tu coche sin coger Dice que dinero. je vais te laver cette voiture sans te prendre de So he l'argent. was disappointed to hear the way. Pero estuvo decepcionado cuando le Et il dije était el déçu camino. d'entendre le Jesus chemin. said, I am the way. Jesús dice que yo soy el The camino, life, the truth. la luz, la verdad. There is no other way. No hay ningún otro camino. So this is the sure way. Ese es el camino When seguro. you're on that way, Cuando estás en ese camino, you will never be no disappointed. estarás decepcionado. You will never fail. Nunca fracasarás. You will be fruitful. Vas a ser You will fructífero. never be No discouraged. serás You will desanimado. never stop No halfway. vas a parar en medio Your camino. own way. El camino erróneo It's not a sure no way. es el camino seguro. You want to prosper? ¿Quieres Tu prosperar? veux réussir? Live your own way. Deja tu propio Laisse ton propre camino. chemin. Finally, Finalmente, Finalement, I was advising a brother. yo estaba aconsejando a un je hermano. conseillais un frère. Brother, why you don't have time for God? Hermano, ¿por qué no tienes tiempo para Dios? Frère, pourquoi n'as-tu pas de temps pour Dieu? Monday Bible study, I don't see you. Estudio bíblico lunes no te veo. L'étude biblique, je ne te vois pas. Thursday, you come when you like. El jueves vienes cuando te da la Le jeudi, tu gana. viens quand tu veux. Sunday, you come when you like. El domingo vienes cuando Le te da la dimanche, tu gana. viens quand tu veux. But here is a business you have opened, you have invited me to come and pray. Pero ese es un negocio que has abierto y ya me has invitado que yo venga a orar. Voici la fin que tu as ouverte, je m'ai invité pour venir prier. I will pray, the miracle will begin to work. Y hemos orado en los milagros han Et j'ai prié, les ocurrido. miracles ont commencé à se passer. But you have to make it to work better. Pero tú tienes que hacer que funcione Tu mucho dois faire que ça mejor. progresse de You have plus. to maintain. Tienes que Tu dois mantenerlo. maintenir cela. How do you do that? ¿Cómo lo haces? Mais comment est-ce que With tu le your fais? commitment to God. Con tu dedicación a Dios. Avec ton engagement à Dieu. As I was talking, Como yo hablaba, Quand je parlais, no terminé de there's hablar. a new brother that was also there at that prayer ground. El hermano mayor que estaba también donde le orábamos. grand frère qui était sur cette tête de He prière, said, Pastor, I did not call you. Dice, pastor, no te corto la palabra, quand je ne coupe pas la Sorry, parole, make I talk my own. Perdón que yo hable el mío. pendant que je parle He pour said, you moi, ain't a CS, so. Me ves a mí aquí. quand que tu vois un comme He ça, said, I was a worker in a church. Yo era obrero en una iglesia. I was in church every Yo day. estaba en la iglesia todos los días. He said, one thing I don't do. ¿Qué es lo que yo no he qu'est-ce que hecho? je n'ai pas fait? But I realized that I was wasting my time. Pero me he dado cuenta que estuve Je perdiendo me mi suis rendu tiempo. compte que je perdais And I
said, Pastor, when you leave here now, come and see my shop. Dice pastor, cuando sales de aquí ahora ven a ver mi Quand tu vas tienda. sortir ici, viens voir mon business. So this thing was happening in Mercado Central. Esto pasaba en el mercado C'est pas ça, central. marché He said, central. you leave here now, come and see my shop. Dice, cuando salgas de aquí ven a ver mi Quand tu tienda. sors ici, viens voir mon He business. said, but you tell my brother that, oh, but me, I tried before, it did not work. So that thing, this business, this shop, my brother will lock and they go for prayer. This thing, Pastor, it don't work for me. I don't think say, now good advice what they give my brother. Lo que tú le estás diciendo a ese hermano es verdad, pero para mí no ha funcionado para mí. Yo por eso lo que tú le estás diciendo no creo que es un buen Ce que consejo. tu dis à mon frère, ce n'est pas un bon conseil pour moi, ça n'a pas marché pour moi. Erroneous mindset. Una mentalidad C'est une errónea. mentalité erronée. Erroneous mindset. Una mentalidad Une errónea. mentalité The erronée. same brother, El mismo hermano, Le même frère, as he's committed, como está dedicado. comme il était soumis, recently he was not telling me, said, even their ministry now, they open the branch somewhere. He is there every day, sees the place every day. Recientemente dice han abierto otra parroquia, otra rama en la que están ahí casi todos los días. récemment il a dit qu'ils ont ouvert une autre branche et il est soumis là-bas, il est là-bas tous les Far jours. away place, Un sitio muy lejos, Une place très loin, every day. todos los tous les días. jours. And I told him one day I will invite you or one of your members to come and talk to the workers in DGCC. Y le dije, un día voy a invitar a uno de tus miembros o obreros que venga a hablar con los obreros de la Iglesia Divina de Et je Gran lui ai dit que je Comisión. vais t'inviter un jour, plutôt un de tes jours, They have the freedom, but they are thinking that pastor is over disturbing. Tienen la libertad, pero piensan que el pastor les está Ils ont molestando. la liberté, mais parce que ça ne les dérange Now pas. this brother, as he hearkened to my counsel, Este hermano, como escuchó mi Il a consejo, écouté mon conseil, and c'est after vrai. prayer, después de las oraciones, enter the same market today, entra el mismo mercado Dans le hoy même marché aujourd'hui, enter a shop. y entra en su tienda hoy. Is it to the same business of the brother? Hace el mismo negocio con su hermano. Look around his shop, Mira alrededor de su tienda. enter the brother's shop. Entra en la tienda de su dans la hermano. boutique de ton You frère. will know that God is not a man that will lie. Sabrás que Dios no es un Dios que miente. When you are on his way, Cuando estás en su camino, surely on his way, seguramente en he's su camino, not a man that will no es un lie. hombre que vaya a mentir. Almost every Sunday or every 2 weeks, that brother, my house, himself and wife, they will come. Papa, take here. Up there, they know what the Lord is doing. They listen to the counsel and they are making. Casi todas las semanas, 2 semanas, que sea, vienen y visitan a mi esposa y yo y saben lo que el Señor está haciendo por Chaque ellos. 2 ou 3 semaines, il vient me visiter avec mon épouse parce que c'est ce que tu es en train de Lift faire dans up le your vie. hand. Delante de Et sus lève la manos. main. No, only your right hand. Tu mano derecha, solo tu mano derecha. Juste ta I main said, droite. Lord, Y di, Et Señor, dis, Seigneur, I am tired of my own way. ya me he cansado de mi je propio suis fatigué de camino. mon propre chemin. I am tired of my own Ya way. me he cansado de mi Je suis propio fatigué de camino. mon propre chemin. No wonder we have been struggling. No me extraña que hemos estado Je me esforzándonos. suffis que je suis In our own way is a way of struggle. En nuestro propio camino es un camino de Mon esfuerzo. chemin, c'est le chemin de la It's a souffrance. way of stress. Es un camino de C'est estrés. le chemin du It's a stress. way of Es un disappointment. camino de C'est le decepción. chemin de déception. And mostly, Y muchas Et veces généralement, it's a way of confusion. es un camino de c'est le confusión. chemin de la confusion. Because you always get to a junction, you will not even know where to go, you'll be confused. Porque llegarás en un cruce y no sabrás dónde ir, estarás confundido. Parce que tu vas arriver dans un carrefour, tu ne sauras pas où tu vas aller. Tu sauras But pas when où your right hand is in the hands of Pero God, cuando tu mano derecha está en las manos de Dios la main droite dans la main de and then Dieu. you make this prayer, Lord, I surrender to y you. haces esa oración, Señor, me rindo a ti. Seigneur, je me I rends surrender my hands in your hand. Rindo mis manos en tus manos. Hold my hands as a daughter. Aguanta mi mano como tu hija. Hold my hands as a son. Aguantas mi mano como tu hijo. Never leave my hand. Nunca dejes mi mano. Hold me and take the lead. Aguántame y toma el liderazgo. Show me the way of success. Enséñame el camino del éxito. Show me the way of breakthrough. Enséñame el camino del éxito. Oh, hold my hands, oh Lord. Aguanta mi mano, Señor. Hold my hands, oh Lord. Aguanta mi mano, Señor. Hold my hands. Aguanta mis manos. Take me by your way. Llévame con tus alas. Take me by your way. Llévame con tus alas. Take me by your way. Póneme en tus Take caminos. me by your way. Póneme en tu camino. Father, hold my hands. Padre, aguanta mi Take mano. me by your Póneme way. en tu I am camino. tired of my own Dame way. el pasar de mi propio Lift up your camino. hands. Levanta tus And I manos. should make that prayer. Oh, prayer, man, I made that Cuando tú prayer. batallas esa Lord, hold oración,